Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Well, today I will give you a video again. And we are going to talk about the feedback for your works in the previous meeting. Nah, jadi kita bakalan ngobrolin soal feedback untuk paragraf yang udah teman-teman buat di previous meetingnya. Well, actually today there will be no class, so that's why I make this video. And talking about the attendance, I will give you a link of GForm. Jadi nanti saya kasih link GForm untuk teman-teman. Nah, dari link GForm itu silakan teman-teman isi as your attendance. Ya, jadi as your attendance ya teman-teman. Silakan diisi nanti GForm-nya. Kenapa kok libur, Miss? I want to give you a time for you to take a rest because next week you are going to have your final test, aren't you? Ya kan, minggu depan kita final test. And this is the last meeting, so that's why I only give you a video. Dan teman-teman juga udah latihan nih, related to the final test. Well lagi, Miss. For today's meeting, for this video, maybe it will be a little bit longer video because we are going to discuss your works one by one. Jadi satu persatu akan saya discuss. Kebanyakan ada yang mistype. Bahaya banget loh mistype ini, guys. Jadi typo ini bahaya nih kalau di academic writing. Dan juga ada yang titik komanya nih not appropriate tempatnya. Itu bahaya juga di academic writing. And the last one, the use of the capital letters. Nah, ada yang habis titik pakai huruf kecil. Ada yang habis koma pakai huruf besar. So you have to be careful, guys. When you are making or creating paragraph for academic writing. Gitu ya, let me share my screen. Okay. Okay, so I have shared my screen, guys. Nah, the first one, soba noodles. Kalau di soba noodles ini, yang pertama adalah, for example, ini ya guys, nih ada, ini aja deh, namely 3 cups for 400 grams of buckwheat, red buckwheat flour. Duh, ngeri banget petirnya. Nah, misalnya nih ya, 3 cups 400 gram buckwheat ini. Nah, di sini teman-teman yang kurang adalah of. Jadi 3 cups of 400 grams. Ini lagi cup of 100 grams of purpose flour or whole wheat flour. 1 cup of 260 milliliter. Ya kan? ml mililiter kan? Filtered water. Jadi jangan lupa cup of apa? Misalnya kayak 1 gelas teh. Misalnya secangkir teh kan ya. Kalau kita bilang secangkir teh, a cup of tea. Jadi 1 cangkir apa nih? A cup of what? Habis itu misalnya bikinnya kopi dong, 1 gelas saja, a glass of coffee, a cup of coffee. Jadi 1 cup of apa? Nah, itu yang kurangnya guys, of-nya. Next, habis itu di sini juga tadi saya ada nemu mana ya? Ini dulu nih. Nah, setelah tanda titik
yang dipakai huruf gede. Jadi setelah tanda titik yang dipakai huruf besar ya teman-teman. Karena di sini tadi saya nemu setelah tanda titik ada huruf kecil. Nih, for example. Kenapa dia tidak bisa sih ininya? Masih ada ya? Wait. Saya ini dulu. Nah. Oke, next guys. Ini contohnya nih. Setelah tanda titik, after full stop, it should be capital letter. Ini kan huruf kecil ya, then. Then-nya pakai huruf kecil di sini. It should be huruf besar. Next guys, di academic writing, singkatan seperti ini is not allowed. Jadi harus do not. Bukan don't lagi, karena academic writing. Jadi kalau chatting atau nulis surat yang itu khusus sama teman, disingkat nggak apa-apa, don't. Tapi kalau sekali lagi academic writing, jangan disingkat ya teman-teman. Do not, ya do not. Itu ya guys. Lagi di then-nya ini. Nah, setelah then, harusnya ada koma. Jadi setelah then, ini ada koma ya guys ya. Jadi setelah after that, setelah then, next, itu kasih koma. Ini udah bener nih. Next, koma. Ya. Ini juga nih ya, habis tanda titik, habis full stop, flip. Flipnya, F-nya huruf besar, capital letters. Sisanya so far so good sih guys. Next. Yang Chinese. Nih lagi ya. F-nya huruf kecil, F-nya harusnya capital letters. Hati-hati guys. Sekali lagi karena academic writing. Nah, ini. Ini yang saya bingungin guys. Karena pakai koma gitu ya. Nih. Ini di sini terlalu banyak koma. Jadi, to avoid terlalu banyak koma, too many commas, pakai titik. Nggak apa-apa pakai titik. Jadi contohnya kayak gini. The first thing that you have to do is, ini put huruf kecil ya. Jadi harus huruf kecil ya guys. Karena apa? Karena dia berada di tengah kalimat. It is in the middle of a sentence, not the first word of a sentence. Karena dia bukan kata pertama di dalam suatu kalimat. You have to do is put the face side of the tie with smooth surface and seam the side is on the back and place it around your neck. Nah, it should be titik. It will be better if you make it into full stop. Lebih tepat kalau full stop. Habis itu next, huruf gede. Next, comma. You have to adjust the time. Jadi ini titik. Habis itu next, huruf besar. Next-nya, N-nya, koma. Jadi kalau yang di tie ini, too many commas ya guys. Nggak apa-apa, satu kalimat titik, habis itu satu kalimat titik. Nggak apa-apa guys. Untuk menghindari too many commas. Tapi jangan lupa setelah titik harus capital letters. Tuh. Dan kalau misalnya teman-teman pakai conjunction ya, kata hubung. Contohnya next. Habis itu after that kayak tadi, jangan lupa kasih koma. Itu selalu akan saya ingatkan guys. To finish, koma. Nih, you're going atau you are going. You are going. Jadi you are going. You
are going to take the pet. Hati-hati ya guys. Jadi kalau mistype itu namanya writing ya. Kalau mistype itu akan mengaburkan atau ngeblurkan maknanya. Karena your dengan you are beda. Hati-hati ya guys. There you go. Now you can wear a tie and your suit will be perfect. Nah, ada satu nih yang saya lupa. Use. Yang lainnya benar ya, pakainya wear ya, karena nempel di badan. Tapi kalau use, for example, use your earphone. Nah, itu use. Enggak sih ya, wear. Wear your earphone. Karena juga nyambung ke badan. Kalau use, for example, use your pen. Jadi use dengan wear beda. Kalau misalnya itu nempel di badan, kita pakai untuk di badan, itu pakainya wear. Sama kayak jam itu juga wear. Jadi hati-hati ya guys. Hati-hati typonya guys. Next, basketball is fun activity. But it's not fun if you can join your friends to play it. Because you can't play. Gimana nih maksudnya? Tapi itu nggak bakalan fun kalau kamu bisa join teman-teman buat main karena kamu nggak bisa main. Nah, di sini misperception kayaknya ya. Harusnya you cannot join. Not-nya berarti ketinggalan nih ya, maksudnya kan. But it is not fun kalau kamu nggak bisa join buat main karena kamu nggak bisa main. Nah, hati-hati ya guys. Tuh. Jadi, teman-teman harus hati-hati kalau academic writing. Mungkin some of you said that it is quite difficult, Miss. No, it's not difficult kalau kita teliti, guys. Gitu. It will be great if you can play at this basic skill, like layup. Honestly, koma. Jadi setelah kata honestly ada koma ya, sayangku. Tuh. Jadi kebanyakan dari teman-teman ini rata-rata peletakan komanya. Tuh. Kalau yang kayak gini, next step is, itu nggak perlu pakai koma lagi. Kecuali kalau teman-teman langsung, next, dribble the ball first. Nah, itu baru yang harus pakai koma. Kalau the next step is, di sini kurang kata the sepertinya guys. The next step is, step yang selanjutnya, beda sama selanjutnya, beda kan ya guys ya. Itu jadi bedanya antara the next step is sama next selanjutnya. Saya agak bawal ya kalau soal ini karena memang untuk writing. Ini udah benar nih after that gitu. Benar nih. While jam, harusnya pakai koma. Ini gimana nih? After that, take one more step forward and this step is the jump step. That is. Nah, ini guys, rata-rata kan that is mean ya. That means, harusnya means. That means, bukan that is mean. Kalau mau pakai that is mean berarti is meant. That is meant atau that means beda gitu ya. That means atau that is meant. You meant to be you meant to be my girl, for example. You meant. That is meant dimaksudkan gitu. Teman-teman sebenarnya harus hati-hati di bagian ininya, di bagian grammarnya guys. Nggak apa-apa. Ini kan kita discussing ya.
give you feedback. Nih, after dribble and make some space, comma, you can grab the ball and take your one step forward first. Hati-hati guys, titik komanya guys. Tuh ya guys. Ini apa nih? And there you go. Setelah tanda titik, huruf gede. The last step is land with your both feet to decrease chance of injury. Titik, and there you go. N-nya huruf gede, there you go. Jangan lupa setelah go tanda titik. Terakhir kan ya, full stop. Titiknya guys. Wah, ini jangan-jangan bahasa Indonesia juga gini nih. Next, driving a car is not an easy thing to do because there are techniques that must be mastered, such as such as parallel parking. Jadi sebelumnya such as ada komanya guys. Nah terus kalau because sebelumnya because nggak perlu pakai koma. Gitu guys. First position. Position ini noun ya, bukan verb. Di sini kan harusnya verb ya. Coba kita cek dulu ya. Position. Nah, oh ya, position bisa juga. I'm sorry guys, saya keingatan noun terus. The position of our car slightly ahead with the parked car and the driver looking back. The driver looks at the right mirror and it feels straight and turns. Ah, punyanya Anissa ternyata. So far is good. Then setelah then ada koma, sayang. Ya. Then move forward slowly. Berarti ini terakhir kan ya? Yang kurang adalah the last sentence. Jadi kalau misalnya the last sentence pakai aja finally, nggak apa-apa. As the last sentence. Finally, move forward slowly. Kalau then, pakai then, seolah masih ada step yang selanjutnya, masih ada the next step gitu guys. Jadi kalau misalnya memang itu the last step, pakai finally aja, nggak apa-apa. Finally, move forward slowly. Nah, ini nih typo nih, the size of your car body. Size. Ini ada typo angka 1. Hati-hati guys. Kenapa I told you to be careful? Because you are typing. Karena kita salah ngetikkan ya. Dan kalaupun tulisan, itu kan kita yang kontrol sendiri dengan tangan kita. Sebenarnya sama sih ya. Laptop juga kita sendiri. Sometimes when our computers experience a system interrupt or get virus, the best way is to reinstall the operating system. Nih, to install the operating system, koma, jangan lupa huruf gede ya. It should be capital letters. The first step, koma, of course, karena di sini ada kata of course-nya, jadi pakai koma.
Finally, comma, please start the process. Ini pakai titik aja nggak apa-apa sih guys. Titik, keep in mind that this action will delete or format. Nah, ini guys. Kalau misalnya ada tanda miring, teman-teman mau bilang or, tanda miringnya tuh diganti or ya guys. Sekali lagi, it is academic writing. Kalau kasih tanda dalam kurung gini is okay, tapi kalau tanda slash it will be pakai or. It will be better. Tutorial recovery password Gmail. Losing access to your Google or Gmail account because cinta, because pakai e ya. Forget password can be an incredibly frustrating and unhappy experience. I can across several accounts of people who have been locked out of their accounts after forgetting their passwords and few the password is still saved on your device. You don't need to connect again. Kalau di academic writing, let's check this out. Satu titik aja nggak apa-apa guys. Academic writing. Let us. It will be better. Lebih better ya, let us. Mana tadi ya yang saya dapat ya? Nah, PC. PC kan personal computer dan itu singkatan guys. Jadi lebih baik huruf besar. PC gitu. PC-nya huruf besar. And then koma, jangan lupa. I only recheck it slightly ya. A computer is an electronic system for manipulating data quickly and precisely and design and organize. Ini too many N. Gimana ya baiknya ya, for manipulating data. Oh ini guys, ini nggak apa-apa kayak gini. For manipulating data quickly and precisely, comma, and design and organize. Di sini ada koma ya guys. It should be koma. Di sini it should be koma. Karena kalau n nanti bikin bingung. Kenapa bikin bingung? Karena nanti oh ini nyambungnya ke yang quickly and precisely ini malahan gitu. Untuk koma ini memang kita harus hati-hati. However, in essence, comma, it can be concluded that the computer is an electronic device that can receive input, process input, provide information. Finally, you can use. So far, it's good, guys. Tapi yang tinggal dicek-cek lagi titik komanya ya. How to make a simple price. Simple that the open and cover profit the examination society decides being easy
Besides being easy to make breakfast, yes, the tools are first break the egg. Tips to make croissants as small as to sprinkle bread on a spoon. That's good, Nabila. Udah ini ya, udah lumayan ya. Good kok ini guys, kalau yang ini. Titik komanya juga udah ini. Udah sip, insya Allah. Not everyone can enjoy coffee because of health problems or just don't like it. Do not like it. Ah. Ini titik ya guys. Ganti titik aja nanti nih. It is it is actually very easy. Titik. First, huruf besar, put 3 tablespoons of. Second, tanda koma. Jangan lupa tanda koma. Next, tanda koma. Tuh rata-rata itu ya guys. And finally, nah, nih ya, after that, hit the milk. Hanya huruf kecil. Ya. Hit the milk using an espresso machine. After a while. Ini guys, typo nih. After a while-nya 2. Hati-hati typonya ya. Instagram. Ini guys, ini juga penggunaan komanya ya. Jadi setelah step yang satu dengan step yang lain, kalau misalnya ada fourth, fifth, first, second, third, it will be better full stop dulu, habis itu second, koma. Dan click next. Dan fill in. Jangan lupa titik koma. Ini malah koma semua guys. Hati-hati ya, jadi dicek-cek lagi nih penggunaan titik komanya. Instagram is a very popular social media. Kedouble nih responsnya. Sorry ya guys, agak ribut karena di luar ini. Wait, saya kok baru nyadar ini. Punyanya Syahrul Naim. Oh, different email. Next, how to make sandwich. Sandwich is a popular type of lunch. This one is good. Nice work. Good work. Farida. Yes, Farida, this one is good. I like it. Jadi penggunaan titik komanya udah pas nih guys. How to take a photo using camera. Jangan lupa titik to make it easier. Jadi kebanyakan ini ya guys, kayak yang saya bilang tadi titik komanya ya. Habis itu huruf besar ini kecil. Itu yang harus teman-teman ingat. Boring doing nothing at home. Mana tadi yang Instagram?
Okay. Finally, dalgona coffee is ready to drink. This one is also good. 2 tablespoons. 2 tablespoons. Karena tablespoonnya ini 2 kan ya. Hati-hati guys. Hati-hati. 2 tablespoons of instant coffee, 2 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of hot water. Hati-hati guys. For some people, like what we feel, some arguments, etc. This one is also good. Thank you. Butternut potatoes is one of the most widely used vegetables in food. Do not. This one is also good. Ini ya, tanda miringnya ini diganti or aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai tanda miring nanti. Kalau misalnya diperlukan tanda miring diganti or. A graphics driver is the software that allow your operating system and programs to use your computer's graphics hardware. Unit of PC, Y-nya huruf besar. Port, koma. Third, koma. Forward for the installation progress. Ini udah selesai belum guys? Kalau misalnya sudah selesai, usahakan bikinkan kalimat terakhir ya. Kalau misalnya yang terakhir, finally aja. Tapi kalau memang itu belum selesai, masih ada next step, dilanjutkan. Tapi kalau udah selesai, ini kelihatan kayak agak ngegantung. Jadi kalau di paragraf itu ada pembuka, ada isi, ada penutup kan ya. Gitu guys. Kalau memang ini yang terakhir, pakai finally aja. Oh, itu berarti udah penutupnya nih, kalimat penutup. Tuh. Udah yang terakhir nih. Kalau yang openingnya kan ini ya, a graphic driver is the software that allows ya guys. Kenapa kok allows, Miss? Karena di sini a graphics driver is. Tapi kalau allow aja berarti a graphics drivers are the softwares. Banyak berarti. Sekarang a graphics driver is. Jadi di sini allows karena tunggal, nggak jamak kan ya. Nanti di situ juga saya cek guys. First, koma. Kok kelihatan kayak ribet banget sih nih? Iya, soalnya beda dengan speaking. Kalau speaking ya kita langsung tapi sekarang di speaking itu koma itu penting juga. For example, ketika kita ngomong nih ya, kalau koma itu kan space-nya atau jarak antara kata yang mau kita ucapkan itu sebentar aja. Misalnya gini, maaf ya kemarin aku nggak jadi ke rumahmu. Soalnya tapi aku nelfon kamu kan ya. Nah, itu kalau di speaking. Finally close the camera sensor again. Jangan lupa titik. Jangan lupa titik ya sayang di akhir kalimat. Capturing the moment is important, but sometimes some people get blurry or have blinking face. Ya. Nah, misalnya gini guys. Do it cleanly. Tanda seru.
Kalau ada tanda seru, nggak apa-apa, nggak usah pakai titik lagi. Karena dia di situ tanda seru. Gitu. Don't, do not. Match the skin color, to. Banyak ya yang yang mistype rata-rata. Congratulations. You've made your photo look perfect in a minute. In a minute. Nggak pakai S, Cinta. You have made in a minute. Karena di situ in a minute. Tadi ada yang pakai was deh kayaknya. Pas saya baca tadi. This one is also good, I think. After filling the face is not wet, this one is good. Thank you. Nah, kalau ini nggak apa-apa, guys. Salt. Kenapa kalau ini nggak apa-apa? Soalnya dia di sini barangnya duluan gitu dibandingkan ukurannya. Tapi kalau ukurannya duluan pakai tapi enggak deh. Nah, ini guys. Ini terlalu banyak and dan juga too long jadinya sentence-nya. Dipotong aja. Contohnya gini tadi kan. Ini yang kurang ini apa ya guys? Dari ginger ini kan sampai sini. Itu kan sebenarnya bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Nah, it will be better kalau ketika di awal kalimat ini yang sebelum kata ginger ini, teman-teman ngasih for example kayak contohnya you need bla 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 bla. Titik. Sampai ini kan setengah teaspoon ini kan titik. Habis itu if you have ingredients, if-nya huruf besar itu. Mix bla 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 bla. Nah, sampai masalah one pack titik. Habis itu after that, koma, di sini ada titik jadi ya. Di situ after that, koma. Karena kalau misalnya langsung teman-teman sambungin kayak gini, kalimatnya jadi too long. Jadi kayak tidak ada pengakhiran gitu, guys. Jadi ada yang dinamakan kapan kita harus bisa memotong kalimat, kapan kita bisa menyambungkan kalimat itu. Tapi kalau yang kayak gini, karena ini steps, dititikin aja nggak apa-apa. Habis itu kasih conjunction-nya, jangan lupa. Tapi kalau misalnya mau pakai and then, koma, sampai was immediately mix aja. Habis itu titik, baru habis itu pakai conjunction lagi. Jadi, to avoid too many ends, guys. Jangan lupa di akhir kalimat, titik cinta. Thank you for your work. Fourth, koma. Nah. Jadi hati-hati ya. Dan koma. Rata-rata koma ya, guys. Plus leave the X. Nah, ini guys contohnya misalnya ya. Nanti ketika you are doing your final test, nggak perlu ditulis lagi goals, habis itu tools,
nggak perlu ditulis lagi. Itu yang nggak perlu ditulis, guys. Jadi langsung aja dalam bentuk paragrafnya. Apple Mac is powerful notebook and computer. Is berarti notebook aja ya, guys. Itu. Hati-hati nih, kapan pakai jamak, kapan tidak, kapan pakai S, kapan tidak. Harus teman-teman perhatikan lagi. Jadi kata-kata tools, kata-kata stepsnya ini nggak usah dituliskan lagi. Langsung aja, you can follow these steps. First, download. D-nya sayang, huruf kecil. Saya tahu nih, kayaknya kalian langsung ini ya copy paste dari apa namanya Excel-nya ya. Jadi hati-hati ya. Then unit Y-nya huruf kecil. Habis itu ini udah fine sih menurut saya. Next, gifts. Kalau is berarti dia give aja cinta. Tapi kalau are baru pakai gives. Ya. So far is good. Ini guys. It's a way to show our appreciation towards that person. But we often find. Kayaknya fine aja, but we often find. Even if we did fine. Ini maksudnya gimana nih? Ini maksudnya memang refer ke yang masa lalu atau dari yang masa lalu sampai sekarang ini terjadi gitu. Kalau misalnya sampai sekarang masih susah buat nyari gitu, masih susah buat nyari hadiah yang bagus gitu ya. Pakainya fine aja. But we often find ourselves having difficulty picking the best gift. Pakainya fine aja. Tapi kalau memang reverse ke masa lalu, yang benar-benar masa lalu ya, tapi sekarang udah bisa nemuin yang bagus, hadiahnya, it's okay pakai found. Tapi kalau misalnya dari masa lalu sampai sekarang kadang kita masih susah buat nyari, pakainya fine aja. Gitu guys. Karena untuk di procedure ini kan rata-rata kita pakainya simple present. Huruf besar ya cinta. Oke, jangan lupa titik lagi. Can't jadi cannot. Jangan disingkat cinta. Oke. Apa nih? Wah. Ayo, punya siapa ini? Langsung main copy paste aja. Berarti it means that you didn't watch my video, I guess. I think you didn't watch my video ya. Punya siapa ini? Ayo. Naim Syahrul. Oh, pantesan aja ada 3 ya. Pasti yang pertama ini. Kamu nggak baca dulu kan? Langsung main copy paste kan? Nggak dicek dulu kan ya? Makanya di atas ini langsung diganti. Oh, nggak apa-apa, it's okay. It's okay, nggak apa-apa guys.
Berarti nyadar duluan. Next. Okay. This one is also good. Non-alcoholic. Non, ada garisnya. Non-alcoholic. Nah. Ini. Yang ini sama ya guys. Jadi video saya ditonton. Gitu. Kan di situ udah ada contohnya dalam yang dalam bentuk paragrafnya. Jadi tanpa nulis lagi goal. Habis itu tanpa nulis lagi steps, tanpa tools gitu. Iya cinta? Nah, jadi angka 1, 2, 3 dibikin dalam bentuk paragrafnya, guys. Nanti kalau misalnya finalnya kayak gini lagi, saya auto nggak mau ngoreksi deh. Ya. Ini udah fine nih, udah bagus nih, ada ini kalimat awalnya nih. Itu ini juga udah ada, it's just a square or symmetrical paper. Nanti untuk final testnya, dihati-hatiin ya guys. Gitu. Kalau 3, untuk steps ya pakai third, habis itu atau pakai next atau pakai and then. Ditonton lagi ya video saya yang sebelumnya. Ini juga Mobile Legends. Ah, ini guys, breakfast. Ayo typo nih, was. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pakai was, itu berarti cuman dulu aja nih. Sarapan itu jadi hal yang penting. Sekarang gimana? Penting apa enggak? Nah, masih penting kan ya, jadi pakainya is. Ini saya hampir salah baca nih. Important. Pakai A, habis itu pakai T. Hati-hati guys, ya. Terus juga ini penempatan koma dan titiknya. Ini pakai koma rata-rata. Ya. Jadi dicek aja lagi. For example nih ya, breakfast is the most important part before we do our activity in the morning. Titik. It will make our body more strength by eating breakfast. But sometimes we are in a hurry, so we do not have time to make breakfast. Titik. Nah, di situ. So, huruf besar, tools ingredients-nya ini nggak usah ditulis lagi. I have simple recipe. Titik. All you need are just sausage, egg, pan, and plate. R-nya jangan lupa di sini. All you need are just sausage. Itu titik, udah bener. Step, kata stepnya ini nggak usah ditulis lagi. This breakfast just need 3 steps only. Titik. So first, koma, jangan lupa huruf besar lagi. Jangan lupa titik di terakhir. Jadi benar-benar diperhatiin ya guys, titik komanya. Because it is a paragraph. Habis itu, the last one, avocado juice. Kalau misalnya mau bikin kayak gini, the tools and ingredients are, jangan lupa are. The tools and ingredients are glass, ice blended, ice tube, avocado,
sugar, milk, and water. Setelah tanda koma, jangan lupa dikasih space atau spasi, guys. After that, koma. So, guys, finally. So far, huruf besar, huruf kecil harus diperhatikan. Habis itu, tanda titik, tanda koma harus diperhatikan. Ya. Itu ya, guys. Huruf besar, huruf kecil, tanda titik, tanda koma. Habis itu singkatan-singkatan. Diusahakan dijabarkan. Don't, ya do not. Next, what I want to tell you is for our final test, untuk di final kita nanti, there will be two parts. The first part, there will be a text. Jadi bakal ada teks. Kemudian W5WH question, 5W1H. Kayak waktu di UTS kemarin. Nah, part keduanya, kalau kemarin teman-teman nentuin mana yang verbnya, mana yang part of speech-nya, tapi untuk di kali ini, you are going to tell us about procedural text. Not text, procedural paragraph. Jadi nulis satu paragraf. Nah, untuk di part B-nya. Dan kemudian di part B ini, guys, there will be maybe about 3 topics. Jadi nanti akan ada 3 topik general. Nah, di situ teman-teman bisa nentukan spesifiknya. For example, nih contohnya ya. How to make breakfast. Ini general kan ya. Breakfast itu general. Breakfast itu bisa nasi goreng, habis itu bisa mau mie goreng. Terserah kita kan breakfastnya mau pakai apa. Nah, itu teman-teman yang nentukan nantinya. But it will be related to your department. Jadi nanti topik generalnya juga akan berhubungan dengan ke jurusan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya generalnya gimana cara daftar akun, for example. Akun apa nih? Instagram, Facebook, Gmail, atau apa? Nah, itu yang terserah teman-teman. Jadi seperti itu ya guys, teman-teman juga nanti akan menentukan tools-nya apa aja, ingredients-nya apa aja. Kemudian habis itu, paragrafnya yang dibikin. Ada goals, ada tools, ada steps-nya. Itu guys. Jadi sama kayak ketika teman-teman bikin yang minggu lalu itu. Ya kan? Hanya saja berada di dalam satu G-form. Nggak terpisah-pisah. Kalau yang kita latihan kemarin itu kan untuk yang step sama goals-nya sendiri, kemudian paragrafnya sendiri. Tapi kalau itu nanti di dalam satu G-form. Tuh guys. Jadi kalau untuk paragraf, jangan ditulis goals-nya, jangan ditulis steps titik 2-nya. Jadi langsung benar-benar paragrafnya. Sama seperti yang teman-teman bikin tadi itu. Yang udah kita bahas barusan ini tadi. So far so good guys. Any question? Rata-rata ini kok paragrafnya teman-teman udah bagus-bagus kok. Saya senang bacanya. However, penggunaan titik komanya yang masih harus diperhatikan. Gitu ya guys. Jadi titik komanya jangan lupa. Satu lagi yang saya lupa. Untuk final testnya, there will be 75 minutes, kalau nggak salah sekitar 75 menit. Yang harus saya tekankan di sini adalah, you are not allowed to browse or surfing on the internet. Jadi benar-benar pakai kemampuannya teman-teman ya. Diingat-ingat gitu. Karena saya tahu mana yang bahasa internet, mana yang enggak. Kalaupun teman-teman yang di praktis kemarin ada lihat-lihat internet, karena memang kita bahasnya mintanya cari di Facebook, cari di YouTube kan ya, kemudian kita analisis. Tapi kalau untuk final test benar-benar murni teman-teman bikin sendiri. Gitu. Sangat seperti itu ya guys. Jadi orang yang jujur. Jadi lebih baik jujur
dan ilmunya dapat, meskipun don't worry about your score. Jadi jangan pernah worry about your score as long as it is your own work. Kalau di kelas saya, karena kan saya bisa melihat track recordnya teman-teman. Jadi pengajar itu nggak mungkin nggak melihat track recordnya teman-teman. Bagaimana prosesnya teman-teman, bagaimana perkembangannya teman-teman. Seperti itu. So far, so good guys, any question? I'm sorry ya, yang ini lama banget ya, karena memang kita bahas satu-satu tadi. Oke, selamat rebahan hari ini tanpa tugas apapun untuk minggu ini. And good luck for your final test. Sisanya akan kita WA aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for having me in your class, in my class. Duh, maksud saya thank you for having me for this semester. Makasih udah jadi mahasiswa saya. Bye-bye. See you when I see you.